سلام. كنتمنى تكونوا كلكم في احسن الاحوال وتكون اموركم كلها بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. غنشرح لكم واحد الكور لي تري امبورطون واللي كيكون دائما في لي زيكزامان ريجيونو، اللي هو لي روجيستر ليتيرير او بيان لي توناليتي. اول حاجه غنشرح لكم الدرس بالامثله وغنحاول نبسطو لكم لاقصى درجه، وتاني شيء غادي نقول لكم شنو هما لي روجيستر اللي كاينين في كل رومان وفي كل اوفر، يعني انتيغون شنو هما لي روجيستر ديالها، لا بوات ا ميرفي شنو هما لي روجيستر ديالها، وكذلك لو ديرنيي جور دان كونداني. يعني باش تكونوا في الجواب ديالكم يوم الامتحان بريسيز 100% وباش تكونوا متاكدين من الاجابه ديالكم. وإلا كنتو اول مره كتشوفوا هاد القناه ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو. اول روجيستر هو لو روجيستر كوميك. لو روجيستر كوميك يعني كوميك هو الضحك. كيدفع القارئ للضحك باستعمال كلمات او جمل او حتى وضعيات معينه والقيام بإعادتها. Il suscite le rire ou bien le sourire. On distingue le comique de geste، يعني كاين le comique في التصرفات، في le caractère، في la situation ou bien des mots. ندوزو le registre ironique. Le registre ironique أو السخرية أو الاستهزاء، يعني il consiste à exprimer le contraire de ce qu'on veut on veut dire et on repose sur l'implicite. يعني باش نكريتيكيو شي واحد كنقولوا العكس ديال داكشي اللي كنفكروا فيه juste pour le critiquer. مثلا كنستعملوا لي فيغور دو ستيل ديال لوبوزيسيون بحال لوكسيمور، لونتيفراز، لونتيتيز. اللي مازال ما شافش درس ديال لي فيغور دو ستيل غنحطوا لكم في الرابط، غنحط لكم الرابط ديالو في ديسكريبسيون و ضروري شوفوه حيت غينفعكم بزاف. Il consiste à faire le rire de lecteur tout en se moquant de quelqu'un ou bien de quelque chose. كنقوموا بالسخرية من واحد الشخص أو لا شيء ما من أجل إضحاك القارئ. هذا هو لو روجيستر إيرونيك. نعطيكم مثال من لو ديرنيي جور دان كونداني. ها هو l'extrait. نقراه عليكم. Monsieur m'a dit-il, pardon, est-ce que je vous ai mal? Ces bourreaux sont les hommes très doux. هاد l'extrait كيحاول فيه القارئ يستهزأ من لي بوغو et les hommes ديال السجن etc. ندوزو لو روجيستر تراجيك. لو روجيستر تراجيك هاد لو روجيستر كاين بزاف انتيغون. الهدف ديالو هو كيدوي على البؤس وعلى المأساة وعلى الموت. Il consiste à montrer des personnages qui sont voués au malheur par le destin. يعني الموت كيكون حتمي، كيكون inévitable. La fatalité qui détermine toujours par le souvent la fin de l'histoire. كاين فرق ما بين la tragédie ou le drame. la drame كيكون فيه دائما واحد الأمل، أما في لا تراجيدي دائما تكون الموت، كيكون الموت حتمي inévitable. Il permet d'exprimer les sentiments de la fatalité, le destin, la présence de la mort et l'absence de l'issue. La souffrance, le déchirement moral, les sentiments d'impuissance face à la catastrophe. باش كنعرفوا لو روجيستر تراجيك كيكون لو فوكابولير ديال لا مور، ديال لا سوفرانس، كتكون يعني الموت امر حتمي في نهايه القصه او نهايه لا بييس دو تياتر بحال انتيغون. نعطيكم واحد ليكستري ديال انتيغون ديال لو روجيستر تراجيك. Bien sûr, à chacun son rôle. لكل واحد دوره. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. هنايا كانت أنتيغون كتدوي مع اختها إسمين، قالت لها بأن يعني l'enterrement ديال notre frère بولينيس c'est un devoir، يعني ضروري حنا خصنا نقوموا بالدفن ديال الأخ ديالنا، والموت
هو مصير ديالنا. بون ما نقدروش نتحكموا فيه. الموت il est inévitable pour Antigone. C'est dans cela ça a été distribué. C'est comme cela a été distribué. Qu'est-ce que veux-tu que nous fassions؟ يعني ما عندهمش شي خيار آخر. الموت حتمي بالنسبة لأنتيغون. بون كيحكي على شخصية تحاول الخروج من بؤسها ومأساتها مع أنتيغون دون جدوى، وتنتهي القصة غالبا بالموت ديالها. ندوزو دابا لو ريجستر ليريك. بون اون فوا كتسمعوا ليريك كنحاولوا ندويو على لي سونتيمون، المشاعر، الاحاسيس ديال الكاتب. فواحد ليكستري باغ اكزومبل كيكون المشاعر ديال الحنين، الشوق، التاسف، السعاده اكسيتيرا. هنايا في لو ريجستر ليريك كيكونوا لي زيموسيون ليي ا لامور يعني الحب، لا مالانكولي، لا نوستالجي يعني الشوق، الحنين الى الوطن، la communication avec la nature, le temps qui passe, l'infini. Bon, وباش كنعرفوا le registre lyrique كيكون l'emploi de la première personne, le vocabulaire des sentiments, les phrases expressives كيكون واحد le vocabulaire مليء بلي sentiments. نحاول نقرا عليكم ليكستري ديال أنتيغون ونقول لكم شنو هو لو فوكابولير اللي خلانا اننا نعرفوا هاد لو ريجستر إلي ليريك. Antigone, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Aimant, oui Antigone, je t'aime comme une femme. Bon, هاد l'extrait كان ما بين Antigone و Aimant. كانت Antigone elle exprime زعما ses sentiments envers lui. Il y a le verbe aimer. Tes bras, tes grandes mains posées sur mon dos. Bon كاين تعبير على المشاعر. C'est un registre dans lequel l'auteur il exprime les états d'âme, la nostalgie, le regret, les différents sentiments envers une femme ou bien une partie. دابا ندوزو le registre pathétique. هاد le registre كيكون يعني pour susciter la pitié. Une fois كتقراو هذيك pathétique مأخوذة من كلمة pitié. شنو هي pitié؟ الشفقة، الرأفة، يعني الهدف ديالو مثير للشفقة. Bon, il inspire au lecteur, القارئ, une émotion qui suscite sa compassion, sa pitié, s'attendrissement, la sympathie. Le champ lexical de la souffrance et de la douleur. Bon, فاش كتقراو شي extrait كتلقاو ان الكاتب كيحاول يدوي على شي قصة مثلا، كيحاول يدوي على المشاعر او الالم اللي كان كيعيشه صاحب ديك القصه باش يحاول ياخذ الشفقه، يثير الشفقه ديال القارئ. هذا هو لو ريجستر باتيتيك. il consiste à toucher le sentiment. كيحاول يقيس المشاعر ديال القارئ وكيحاول انه يثير الشفقه ديالو انفير هذيك لا سيتوياسيون ولا انفير هذاك لي بيرسون اللي علاش كيدوي. ناخذ هاد l'extrait. Qui te fera tout cela maintenant? Qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an? Bon, هاد l'extrait ديال le dernier jour d'un condamné كيحاول فيه l'écrivain فيكتور إيغو يحاول يدوي على هذاك لو كونداني فاش غادي يخلي بنته يعني بدون اب، بدون الحنان ديال الاب ديالو اكسيتيرا. كيحاول يثير الشفقه ديال القارئ على هذيك لا سيتوياسيون اللي غتعيشها البنت ديال لو كونداني من بعد الموت ديال الاب ديالها.
D'abord, le registre satirique. Bon, في هذا le registre كيقوم الكاتب بانتقاد السلوكيات الخاطئة للأفراد عن طريق السخرية منهم. كيفاش؟ يعني كيحاول ينتقد السلوكيات الخاطئة، كيحاول من خلال مثلا سخرية ينتقد واحد لا سيتوياسيون. بون كيف ما كتشوفوا في هاد ليماج كاين هنايا واحد الراجل افيك ان اوتر كيقول ليه من اين لك هذا، وكاينين دي زوتر اللي كيشفروا. يعني راكم قريتوا تحليل صورة في اللغة العربية. بون كيحاولوا مثلا هادوك الصور الكاريكاتورية ينتقدوا الواقع ديال اللي كنعيشوه حاليا مثلا في المجتمعات ديالنا من خلال دي سيتوياسيون ديال الاستهزاء. بون كنتقدوا واقع من خلال الاستهزاء. Il a pour but de railler et de se moquer d'un type de personne ou bien d'une institution. باش كنعرفوه تنلقاو de vocabulaire péjoratif يعني défavorable, des figures d'opposition et la caricature. صور الكاريكاتورية بزاف كتستعمل في لو روجيستر ساتيريك. بون حنا عندنا devant des romans كنشوفو les figures de style d'opposition, l'antiphrase, l'oxymore et l'antithèse. في هاد لو روجيستر ساتيريك غنعطيكم فقرة من لا بواط ا ميرفي اللي من خلالها الكاتب كيحاول ينتقد شيء ما. بون نكتشفوا des ceintures d'or d'un travail si prétentieux qu'il en perdait toute la noblesse. Ces bijoux ne ressemblaient point aux fleurs. Des mains humaines les avaient fabriqués sans amour pour contenter la vanité des riches. Ils avaient raison, tous ces bijoutiers, de les vendre au poids comme des épices. كيحاول ينتقد les bijoutiers من خلال زعما بيع les bijoux qui ne sont aucune valeur, ce sont juste des trucs qui sont fabriqués pour l'homme. donc يعني هو من خلال الرأي ديالو انهم علاش كيعطيوهم ديك القيمه كلها، علاش كيحاولوا يبيعوهم بلو بوا، يعني كيحاولوا يعبروهم باش يبيعوهم. بون كيشوف داكشي بواحد المنظور اخر، كيحاول ينتقدو من خلال السخريه. D'abord, le registre fantastique. Bon, le registre fantastique كيكون الخيال، كيكون مثلا شي حدث اللي فقط غير واقعي، كتكون شي حاجة خارقة للعادة. Il raconte des faits irréels et surnaturels. C'est une instruction de l'irréel dans la vie réelle. On le reconnaît par les différences de champs lexicaux, de surnaturel, la folie, les lexiques de doute, l'emploi de la première personne. Bon, هادو les indices باش كنعرفوا le registre fantastique. كيكون واحد le lexique ديال l'irréel. مثلا les nains, أقسام، أو par exemple un héros qui fait des choses surnaturelles. Par exemple, c'est un fantastique. Bon, هنايا في la boîte à merveille في هاد le registre أين يتجلى من خلال les objets hétéroclites de la boîte à merveille. Il y en a des clous, des boutons, des porcelaines, des épingles, des perles اللي كيحاول يشوفهم سميتو سيدي محمد يعني بالمنظور ديالو، كيحاول يتخيلهم يعني شي حاجة خيالية بالنسبة لسيدي محمد. بون دابا ندوزو لو registre épique. في هاد لو registre épique il y en a la célébration des prouesses, des exploits accomplis par les héros. Le but est de susciter l'admiration et l'étonnement les personnages assimilés à ces héros ou bien de combat. L'emploi des figures d'amplification, le vocabulaire favorisant, le vocabulaire des guerriers. Bon, في هاد لو registre كيحاول يبرز البطولة ديال ان هيرو par l'emploi des figures de style ديال l'exagération بحال l'hyperbole. كنحاولوا يعني نضخموا من واحد الفعل قام به واحد ليرو، كنحاولوا نعطيوه une
اون فالور يعني اللي كبيره بزاف. هنايا هاد ليكستري من لي ميزيرابل. بون بما انها ما عندناش في الريجيونال بون جو في با لا فير. ندوزو دابا لو registre polémique. في le registre polémique il y a augmentation agressive qui a pour but de persuader ou bien un adversaire. يعني كيكون فيه النقاش، كيكون فيه l'argumentation، واحد كيحاول يقنع الاخر، كيكون فيه واحد النقاش اللي كيكون حاد بزاف avec des arguments. Bon, تكون فيه l'interpellation directe de l'interlocuteur, le lexique défavorisant, les figures d'opposition. Bon, كيحاول واحد يقنع الاخر. ناخدو هاد l'extrait ديال Antigone في le registre polémique. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse tout de suite, puisque tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Bon, fait le registre, كتحاول Antigone تعطي des arguments pour convaincre et pour persuader le lecteur. Ou bien parce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, c'est les spectateurs. Bon, كتحاول يعني تبرز واحد النقاش وتحاول تعطي لي زارغيومون ديالها. دابا ندوزو لي فيغور دو ستيل désolé لي registres de Antigone. لي registres اللي كاينين بزاف Antigone هما لو registre tragique بما انها فيها المأساة وفيها الموت. باتيتيك كتحاول تثير الشفقة. بوليميك كيكونوا فيها النقاشات بزاف. ليريك يعني كتحاول تعبر على المشاعر الاحاسيس. ايرونيك سخرية والاستهزاء. لي روجيستر دو لا بواط ا ميرفي كاين لو روجيستر ليريك يعني التعبير عن المشاعر والاحاسيس. باتيتيك الشفقة كيحاول يثير شفقة ديال الكاتب. رياليست يعني كيكون واقعي. في لو registre de dernier jour d'un condamné كاين لو registre tragique بما انها فيها المأساة والموت ديال لو كونداني كريمينال. كاين لو registre pathétique كيحاول يثير الشفقة ديال لو ليكتور. بوليميك فيها النقاش، كيحاول يعطي دي زارغومون. ايرونيك يعني كيحاول يستهزأ. وليريك التعبير عن المشاعر والاحاسيس. وبهذا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يفيدكم بزاف الشرح، وكذلك كنتمنى تبارطاجيو او ماكسيموم افيك فوز امي، وكنتمنى لكم التوفيق بالنجاح ان شاء الله. وما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوا هذه القناه حاولوا تضغطوا على جرس الاشتراك والجرس باش يوصلكم كل جديد.